নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। বর্তমানে চলছে বিজেপির সদস্যতা গ্রহণের অভিযান এবং একদিকে যখন সদস্যপদ গ্রহণ করা চলছে, অন্যদিকে দলকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে চলছে একের পর এক কর্মসূচি। জেলা স্তর থেকে শুরু করে মন্ডল স্তর এমনকি বুথ স্তর পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলছে বা জারি রয়েছে। বিশেষ করে লক্ষ্য করা গেল আজকে বড়জলাতে, যেখানে বড়জলাতে মন্ডল অফিসে সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো বিজেপির ওবিসি মোর্চার পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় সম্পাদক হরিশ কুমার চৌধুরী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, কি বক্তব্য উঠে এসেছে তার শুনুন। ड्राइवर्स का मुझे प्रभारी बनाकर त्रिपुरा का भेजा गया है और अभी मैं प्रत्येक जिलेवार जाकर वहाँ बैठक ले रहा हूँ ओबीसी मोर्चा की, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी के विचार विभाग से जोड़ा जा सके और इसको जो लोकतंत्र है सदस्यता बनाने का अभियान है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी को 2 सितंबर को अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उनको प्रथम सदस्य बनाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और यह एक संगठन का पर्व है जो पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और इसमें पर्व में हमारे परिवार जो भारतीय जनता पार्टी परिवार है इसको बढ़ाया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा कुनबा उसी के तहत अपने त्रिपुरा में प्रदेश में 1 लाख लोगों का ओबीसी मोर्चा से जोड़ने का के माध्यम से सदस्यता दिलवाने का टारगेट रखा गया है। उसके तहत हम सब लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी और ओबीसी मोर्चा दोनों से जोड़ा जा सके। আপনারা শুনলেন সংশ্লিষ্টের বক্তব্য ওবিসি মোর্চার পক্ষ থেকে। তবে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্যে যেভাবে দল এগিয়ে চলেছে লক্ষ্যকে সামনে রেখে সেভাবেই রাজ্য দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। বড়জলা বিজেপি মন্ডল কার্যালয়ে দাঁড়িয়ে এমনটাই বক্তব্য প্রকাশ করেছেন ওবিসি মোর্চার সর্বভারতীয় সম্পাদক। ছোট্ট বিরতির পর ফিরছি, সঙ্গে থাকুন।